Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you still keep spirit studying English for this moment. And may Allah always give mercies, blessings, and healthy for us so we can study in a good condition. Today, we would like to continue the material in Unit 1, yaitu tentang reading text. Di halaman 4 ini, kita akan membaca reading text tentang biografi famous people who make film Chicken Run. He is Nicholas Sparks. Oke, mari kita baca bersama-sama. Nicholas Sparks was born in 1958. As a child, he loved to watch cartoons and to draw. Nicholas' school books were full of cartoons. One teacher said, "Sparks, you will never make a living out of cartoons." Nicholas always wanted to entertain people. When he was 13, Nicholas began his first film. Nicholas used his mother's film camera and he made the film in 1 week. At the age of 15, Nicholas became famous in his school. He entered the BBC Young Animators Film Competition. He did not win, but the film appeared on television. After leaving school, Nicholas went to college to study art. In the summer holidays, he got a job in a factory. In 1974, he bought a new and better film camera with the money from his job. After college, he won a place at the National Film and Television School for 3 years. In 1985, he got a job with a company that makes animated films. He made TV commercials for the company and worked on his own films. His short film, Creature Comforts, won an Academy Award for Best Animated Short Film in 1990. All the characters in the film were zoo animals, and Nicholas Sparks created them out of plasticine, a special kind of clay. The film was very funny. Chicken Run is a longer film, and it took 5 years to make. It is about a group of chickens who try to escape from a chicken farm. It was the first ever full-length film with plasticine animals. It came out in 2000. And it was successful in many countries worldwide. Nah, setelah membaca reading text tadi, saya akan menerjemahkan secara singkat supaya anak-anak lebih paham. Nicholas Sparks lahir pada tahun 1958. Sebagai seorang anak, dia senang melihat kartun dan menggambar. Bahkan buku sekolahnya penuh dengan gambar kartun. Salah satu gurunya mengatakan bahwa Sparks itu tidak bisa hidup tanpa kartun. Nicholas Sparks selalu ingin menyenangkan orang. Nah, ketika umur 13, Nicholas itu mulai dengan film pertamanya. Nah, Nicholas menggunakan kamera ibunya dan dia mulai membuat film itu dalam 1 minggu. Saat umur 15, Nicholas menjadi terkenal di sekolahnya. Dia masuk kompetisi film animator anak muda. Dia tidak menang sih, tapi filmnya itu muncul di televisi atau tayang di televisi. Nah, setelah lulus sekolah, Nicholas ingin kuliah atau belajar di seni, ya. Di liburan musim panas, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Pada tahun 1974, dia membeli sebuah kamera film yang paling baru dan paling baik. Dari uang hasil kerjanya,
Nah, setelah lulus kuliah, dia mendapatkan tempat di film nasional dan sekolah televisi selama 3 tahun. Pada tahun 1985, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan dan membuat film animasi. Dia membuat ke TV komersial untuk perusahaan dan bekerja di filmnya sendiri. Di film pendeknya yang berjudul Creature Comfort, dia memenangkan sebuah penghargaan akademi pada tahun 1990. Nah, semua karakter yang ada di film itu tentang binatang yang ada di kebun binatang. Nah, Nicholas Sparks itu membuat binatang-binatang itu dari plastisin atau malam itu loh. Juga tanah liat berupa lempung ya. Filmnya sangat lucu. Proses pembuatan film Chicken Run itu membutuhkan waktu 5 tahun. Nah, itu adalah sekelompok ayam-ayam yang mencoba lari dari peternakan. Itu adalah film pertama yang penuh pembuatannya menggunakan malam atau plastisin dengan karakter hewan-hewan. Itu mulai rilis di tahun 2000-an dan sukses di banyak negara di seluruh dunia. Nah, di akhir pembelajaran, anak-anak bisa mengerjakan tugas di halaman 5 dan 6. Pada halaman 5 di activity 6, anak-anak disuruh mengurutkan kalimat itu berdasarkan teks ya. Kemudian yang di activity 7 itu anak-anak melengkapi timeline berdasarkan tahun sesuai peristiwa yang ada di dalam teks. Anak-anak bisa menggunakan regular atau irregular past tense yang sudah disediakan di sebelahnya. Kemudian di halaman 6, anak-anak mengerjakan activity 9. Make your own timeline. Membuat peristiwamu sendiri. Contoh, yang pertama, when were you born? Kapan kamu lahir? When did you start school? Kapan kamu mulai sekolah? When did you start to study English? Kapan kamu mulai belajar bahasa Inggris? What is the present year? Tahun berapa saat ini? Kemudian yang di bawahnya, list 3 important things that happened in your life. Tulislah 3 hal penting yang terjadi pada kehidupanmu ya. Silakan dikerjakan di buku tulis dulu karena buku paketnya belum datang. Nanti bisa difoto ke nomor WA Ustadz. Oke, saya tunggu. Terima kasih. That's all for today. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.